بريزيدنت إساياس أفورقي أب قال محتتون تايبله زبل وسنت نتبتات كنا العلدري تن وسنت نتبتات العلن نعنا زملكتها برقص عالم لخاو قداية ري عالم لخاو قداية ري زولكم زلهو نا أمريكا قداي نا أوروبا ملاش أوروبا بعلو تارجيت مخانو خاب راشان كاب تشاينان انتاي كم صبه تن قبللات زبها خالوت قبللات تاين كجبرا خالي قبلل كأتن وصاي وين الساتن ك زوص على خناتات في التاريخ اللي قال زولو عالم لخاو قداية ريو ناي عرب ليج هاجراتون زلو أريو أو كبابينا بقرن أفريقيا زلو نقميتو ناي سوماليا ناي سودان أقميتو ناي إثيوبيا قداي ونقميتو تانا أنا تملكت الناس specifically ناي إثيوبيا قداي جن نوين أمر أي وصاني تيازول ابن تلن نوين أمر أي وصاني تيا ناي إثيوبيا زقول صلو أو إثيوبيا اللوز ولو نعبي اللوز ولو ناي كينات أحتارنت أواج كينات وانت أوجل ناي كينات أوجل ناي له حدا أو زي زل علن ما نوين أنت نعلنون قرمي حدا نابي حمد زقول صلو خونتات بدن بخريو زلنا يمسلني سنف فيلو سنف نداي فرح سسع زين باي زوي نعاي سيلخ حسبن كلهو مور اندا صفحه سيلك ابز حسب كاين قصرس كالي ترغماتون اندامص اندا صفحه زخدا غدايات كوينن يرخبين تود سنفي زود سنفي حقوي سنف كولو نمنتاي ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሸይጣ ማዓት ወደባት ክትገዝእ ትኽእል ሪሶርስ አውፅያ ዘይተጠቀመት ገና ዘይተበልዐት ዓዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ኢትዮጵያን ጢብካ ዝወቁል እኽሊ ዘለዎ ሪዞርት ብሪዞርት ክትኮን ትኽእል ማዓት ቃላይን ማዓት ሩባን ዘለዋ ዘይተበልዐት ዓዲ እያ ሰነፍ ምዃኑ ግን ተፈጥሮ ዝፈጠረሉ ዘመቻቸወሉ ባሕሪ ዘማዕሉ ዘየለ ምኒልክ ዝበሃል ግብረእከ ቆራሚሙ ዓዲ ሸይጡ ህዝቢ ከፋፊሉ ዝሰርሖ ጉድ ከምኡ ሰሪሒ ነይሩዋ ግን ንተሓወስ እንዶ ንቀራረብ እንዶ ወይ ካሪዩና እንዶ ኢልካ እኮ ምባል ይከኣል ናይ ለባማት ይንሱ ብሓይሊ ከምለሰ ኢሉ ምኻዱ ግን ናይ ድንቁርና ምዃኑ ናይ ስንፍና ምዃኑ ውሽጥኻ ዘየልማዕኻ ናይ ውሽጥኻ ጉድ ዘይፈታሕኻ ዓዲ ዕግርግር እናበለት ኩናት ኣብ ትግራይ ከፊቱስ ኩናት ንኤርትራ እውን ክኸፍት ትዕሽነቱ ትስንፍኑ ኣብ ልዕሊ ኩናት እንታይ ከምፅእ ከም ዝኽእል ክግምት ዝኽእል ሰብ እውን ኣይኮነ ነዳይ ከዓ እዩ ናይ ተሓሳስባ ነዳይ እዩ ናይ ተሓሳስባ ድኽነት ሽግር እዩ ሸኽሚ እዩ ባይዞ ንባዕልኻ ጥራሕ ኣይኮነ ንህዝቢ እውን ሸኽሚ እዩ ፍራሕ ኢልዎ ፍርሑ ያው ንሪኦ ኣለና ብተግባር ስስዕ እውን ንሪኦ ኣለና ዝለምዐ መሬት ተስተኻኸለ ባሕሪ ተስተኻኸለ ወደብ كلمة زي كوينو مريت عدل دام صريحة كعبية يهودك صار حلو بروجكتات ريفان دا قرص أزنبر كأوب بليجريج أفتين زخونة ريفان صقيلو بقى بليجريج ده بلون لمعنا لنا بولون دا ولا زنبري بزي مغلاص او تعمز قرمي كوينات مؤواجو أبي حمدون قليس وي تسمع زي فلت أواج كويناتنا نسمع زلنا بزول قليس و عطواري قزول له تأمي لمو من يزجزء زلو درونات من يزجزء زلو طيت من يزجزء زلو صوار بحفشة انت هامي لمو زمصو انت لكاس نمحساويو زيچنك كايلو قدما اواج كوينات انصار حزب ኢትዮጵያ ምዃኑ ግን የተረደው ወኒ ዝብሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሚያ ኣምሓራ ካልኦት እውን ዓፋር ኢሉ ጠቂሱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ እውን ካሊ ኣዋጅ ካልኣይ ተቀዳማይ ኢትዮጵያ ውሽጢ ዝብሎ ኩናት ናይ ማያት እይት ኩናት ናይ ናይል ኩናት ኢና ክንብሎ ኢሉ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ውጥረት ክገልጽ እውን ሞኪሩ እዩ ናይ ናይል ኩናት እዩ ግብፂ ሕዚ ናብ ኤርትራ ከባቢ ኣብ ዓሰብ ወደብ ከተልምዕ ኣብ ዶራሌ ጅቡቲ ወደብ ከተልምዕ ምምፃ ሃገራት ንባዕለን ንሴኩሪቲየን ብዝጠቕመን መልክዑ ካልኦት ሃገራት ክዕድማ ከም ዝኽእላ እውን ኣቕሚጥሎ ብዓብዩ ግን ተማሂርና ኣለና ኢሉ ናይ ቦይ ሳልሕ ጽውጽዋይ ኢሉ ከም ዝገለጾ ተማሂርና ኢና ግን ኣካይዳና ማንም ብዝዕገርገሮ እንፈርሕ ንሰግእ ኮይንና ይኮናን ወይ ስራሕ ኣለና ኢልና ናይ ባዕልና ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ንኸይድ ኢሉ ኣቕሚጥዎ ኣሎ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ከዓ ከፍቲ ሕዝበልክዎ እውን ንላዕሊ ዝብሉ ኣነ ጎደባዊ ወይ ከዓ ዞባዊ ርግኣት ምፍጣር ግዴታ እዩ ሕርያ ኣይኮነን ኢልዎ
زي عباي نجاريا نعنا وانت ملكتي خاب زبلن زي حنتي غدوباوي ወይ ከዓ ዞባዊ غدوباو ማለት غدوباو ተሃገራት ጥራሕ ዝሓዘ ይመስለኒ ዞባው ዝኾነት ቀጠና እንብሎ በመሓርኛ ዞባዊ ነቱ ዞባ ቀርን አፍሪካ በሐፈሻ ዝሓዘ እዩ ዝመስለኒ አውዚ ምርግጋዕ ክፍጠር ምግባር ምርግጋዕ ንኽህሉ ናይ ባዕልካ አስተዋፅኦ ምግባር ሕርያ ኣይኮነን ናይ ግድን ክኾን ዝግብኦ ነገር እዩ ኢሉ ዘቕመጦ ኣሎ بحفش أجن انتهي إيلو زبل كافتن نجاجرو ونكون رئيس لزلنا I think تناتو قالاتو انتن وسدن رأينا مو تايلو وزل زبل نينا إيميل سي ول زل زبل ناي أبي أحمد ونكسل لهون رينا جوجل بالتسجلنا استراتيجي كل التمايات زبل زي كون نتاوي توم حيزو حلف حليفو نلو على ونت إيرترا زنت أتصرى كتسالن أصل كاين بروباغندا وزمته كايت سنيح الله أزي تصعق ناي بروباغندا زمته كينات نمواجن نمولعن زيت الجازلو كدما مدلواتن سقات مخانو زغلصو وغناتون አለው በተኻለ ወገን አብ ክልላት ትግራይ አምሓራ ኦሮሚያን ካልእን ዘሎ ዘቤታዊ ኩነታት ኢትዮጵያ አዝዩ አሰካፊ አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ናበይ ከምርሕ ይኽእል አብ ልዕሊ ኤርትራ ክህልዎ ዝኽእል ጽልዋኸ أنا قد حتى توصحهم ما محشي بقولكم يا حسيبنا يا ريحانات 4 في دلو أكرونيم مالاتني سنف نداي كراتلن لها سنف نداي سسع أموداتها سنف نداي أموداتا كم زد أمثلة أجندة سريعو نزي هزبزي أب هوكت كوتو تأوج ذا اللغينات لا بحق ذا قرم نقر تقرم لقوم ذا قرم نقر سمعنا نفلت فينا فزع نقرمو سرعتات أبي شبيات موصل نورو كويناتات أوجي نيرهم خمزي تسمع فلت نقر أكونا تحطو سلمنتعيو خمزي عينت أواجاتنا كوينات قدامي أواج ناكوينات أنصار حزب إثيوبيا زناي معايات ناي خالد بحال مدامقي قرب تاعته لي موداتو زو كوينات زين زي تعوجوا لي يلا كوينات ناي معايات تلك مواج نمن انا بقطع ناي قيح بحر ناي قال يكون ندل ناي 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 كوينات يغاتو وجه لها نمن يغاتو وجه لها نمن ملكت أواج ناي كوينات بريتوريا تسمم تغيرو خمسة تغيرو تبعيلو قدم قدادم فانوتات كانت تفينا تبعيلو انصار حزبي امحرا أواج ناي كوينات تأوجو انصار تግራይ كوينات تأوجو انصار اورومو كوينات تأوجو انصار صومال كوينات تأوجو انصار عفر كوينات تأوجو مودعتا ديبلو كوينات تأوجو مودعتا ناي لوبي وجلتات زكايدو دلو زمته ناي قيح بحر موسكوت ناي بحري معلت زرب زرباتات فسينكا توم دسمعو عقالات يوم يدبل انا كيسمعو كله من قد حيزو دخيد قال سبقن لنا تتعاتوا لاتين دلا اجي ناب كم زد امثله قلولاو دمر حسب سنف تراي سنف نداي فراه سسع سنف الكحزة نداي الكحسن فراه بل سسع على له كله سسع زين انت نقد مجلسنا زين انت حاتم بعد الله اجي عدم ابقى يقول تعطو 50 يوم 50 يوم من 50 يوم او نحن 50 لنا 50 لنا والف ناي نداياتي والف ناي سسعاتي والف ناي فرحاتي والف ناي سنفات قال ترجم كله ايغلني سلامتاي سب شغل بزعبا خمزه امثله خوينا تاوج له درونات مصالوا خمزه مص من يزن صندلو تندرونات من ينز كله صور كاب دغنا شمته دمص دلو
مني نزخلو وديتات زمول دلو كابي دمص زلو تغنزب بمولو نابز خيد دلو مني تزغزا دلو عصب سلامنتا يدغزا دلو انتا كبل الى اتو دلو حدا بحدا الكادر ازي صوتازي ازي ناي بلصغنا ناي زي بلصغنا بحال ده كونه ناتاتهم اجندا ونا كونه ناي بلصغنا اجندا كونه ناي كالوت اجندا توم زمولو دلو وتوم غنزوم دهو دلو مستقدمه خطوص صناحو ناي سودان كونتات كابو فليخ درئ كونه أبلو نايل متقعته قبر يتوايلو زمودات أوان من قد كردفان كالمالن تقبر دلو تنقنبارات من السودان تأوجا كاب ليبيا ناب تشاد ناب سنترال أفريكان ريبابليك ناب دوب السودان ناب إثيوبيا تأمته بوغير كان ناب نايل مسا ناب كردفان مسا تبحال حدش كاب زغونا سب تصوره مستيرا يكونن إذي بالسجنة دي دلاك شم هبو ناي سنفات ناي كدعت ناي سسعات جاندا تندلق من دلو مغشيش ترف مرف ناي ما أدنا بلعد سرح دلو كينات وجلنا لنا نحن نشنا أقول له مخنيات علينا كينات وجزي غنو كينات تعينت كينات تماهرنا بزح نجر إنا لنا تبلتغلا أما ودع تاجن أنا نزوج دايزي خمنا يبوي صالح صوصوا له نوح زانتاي غزيهم كتفعلكم هيدلين يجن سنف وشيطان نجزا رسو سب تمثيلو اما قدس انا حكا عند مكان عبون شاسي تنا خمس بلك هو قايق كام انت افالين قمت بوي صالح دبلو اوي صراحه لا تنس راحي مسس صالتكم مصاكايت بلو انبري كوميل صراحه على سنف من قد نحصني حكا بسنفات تعديمك او قوي تؤتو دبال تمهرتي قدم تمهرنا عد شما ناي سنفات تمهرتي يلنا نابون احنا مدراوات قبر الله انتاي تزقبر دلو مدراوات متقعت بيني وجمر معاشهم كجمرو بفانوتات ديم كجمرو قدمنا حزب اثيوبيا كوينات ديم اوجم كودو بمنقد سامره ديم كمصو بتግራይ ገሮም ديم كمصو بيناي منقدي بጎጃም بጎንደር دي بشوان بورلم دي بيناي ከባቢታቶም مصو زي جزيها أيتدفع ذا تقصل كاس نحو من الباش دقاقم كم ما تبغتها سنف نداي فرح سسع إذي حمامات إذي دلوهم سوات متشم نزخ بابه هو كتك فطرلو وفوق دلو ما يقبل أبناتهم معدنا يقوي معدنا يحصوت معدنا يمدن نقار كن عدام يبلنا سرحنا نقبر كنكلا لنا كنا تعوج لنا دحان معلتو نرينا نمصينا انا كن كنا تعوج مثلنا لا يمكن خال نزغنا وغن نحط له مخنيات يلن كمز دا مساله سنفنا زوزو سسعن فرين دفعو نداي طفشان مالتي دخسر كمز مسيحات زرب زينا انا كمان قصه يبلن كزاربوا له يبلو قداي زي كنا مسمصرينا حدش نغير اكون انا بكولجات كنا تمهرنا كنا تاكونن بغبري تمهرنا تاريخ بعلو دمسكرولو اب كوموتات نغير عين عدمنا بخمزه عينت القفقف ناي سدتات قراربا اب كنا عين عدمنا بزتخاله متن كمزدا مسله نغير كايمص قديتنا لنا نسرع تذيلو خمز بحالالو ليتم معلتن بخمز دا مسألة تودب دراماتيك هو بروباغندا ذكاية زمتتات اي تسمع ايو بس تنكاس راح اكبر ناي لمعات مدباتك قال تفرالي قدام لتاتك سرح تسرح كحشا كامبر بس كمزيهم دا مسلو دا هوتتو ندايات مسؤاتهم دوغواي مخنيات يبلكال اوجو مالو وكبلو خمز قبرلو بس ما تصير رأينا قصيرنا هجي قال سرحنا نقبر قمتنا يا بشالح وقدي بس قرم كنا ذات كلي سقوا حزي اتخوينات اوج غمزلو دراماتيك زغونه بقى ناي بروباغندا وفري قبر كم زلو بدم غير غليص قدم اذا خمس غلصكو ነገር ግን እዚ ሁሉ ምስ ዝውቱቶ ይንህውትትኒና መስከም ዚኦም ዝወሉ ናይ ዘረባ ወልፍ ዘለዎም ድራማ ናይ ምስራሕ ወልፍ ዘለዎም ኣይንህውትትኒና ኩናት ምስ መጽኽን ርኢና ኣብ ኮሌጃት ከድና ተማሃርና ይኮነን በግብሪ ዝተማሃርና ይኢና ታይ ከም ንገብር ሽዑ ንፈልጥ ምስ ዝህውቱቱ ግን ይታህውትት ኢሉ ነዚጋታቱ ነጊርሎ እንታይ ዳ ኣይሞቱ ኣውጀሙልና ትብሎ ዘለኻ
ኩናት አውጆም እዮም ከም ዝበለ የለን ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ኩናት አዋጅ ኢልዎ ሓቂ እዩ ሚኒስትሩ ሚዲኡ ግዝዑ ሆይ ይብል ኣሎ በቃ በዩኒቨርሲቲ እውን ቀይ ባህር ይባሃል ቀይ ባህራችን እዩ እንደውም የባለቤትነት ጥያቄ የምዙል እንበር የመጠቀም መብት አይኮንን መሰለ አይኮን ዝሓቱ ዘሎ እንታይ ዳይ ሞ ዝኹሉ አዋጅ ዝበልካዮ ተራእዩ ዘይፈልጥ አዋጅ ዝበልካዮ እንታይ እዩ እንተልኩሞስ አጸቢቁ ዝገለጻ ወልፊ ሰነፋት ወልፊ ነዳያት ወልፊ ፈራሓት ወልፊ ስሳዓት ይልዎ ወልፊ ስሳዓት ይሐቁ ወልፊ ፈራሓት ወልፊ ነዳያት ወልፊ ሰነፋት ነገር ግን ከዓ ሓንቲ ብርግጽ ከም ሓደ ፕሬዝዳንት ክብሎ ዝግብኦ ንሱ ፕሮፓጋንዳ ግን ኩሉ ግዜ ሓይሎም ንሳ ስለ ዝኾነት ፕሪንሲፕል ኣሎ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፕሪንሲፕል ዘረባ ዝደለኻዮ ጽባሕን ክኾነልካ ትደልዮ ተውጾም ካብ ሕልናኻ ትድርብዮ ኣብ ቀዳማይ ሓደ እውን ይገልጾ ነይሩ ፍስሓ ዘርኢ ይመስለኒ ፕሮፓጋንዳ ታትደልያ ዘረባ ታትደልያ ወግዒ አውፂኻ ደርብያ ዘልዕላ ይተስእንን ደጋግማ ብዙሓት ከኣምኑላ እዮም ከልዕልዋ እዮም ብዙሓት ከኣምኑላ እዮም ብዙሓት ከዓስልዋ እዮም እዚ ፕሪንሲፕል ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ እውን እንተይረሳዕኻ እዩ ግን ሓቁ እዩ ወልፊ ሰነፋት ወልፊ ነዳያት ወልፊ ፈራሓት ወልፊ ስሳዓት ነገር ግን ናይ ፕሮፓጋንዳ ኸይዶም ብፕሮፓጋንዳዊ ኸይዲ እንተዘይተመሊሱ ወለዶኹም እንዳሓሰቦ ኩሉ ግዜ ፀላኢ እናተፋጠጠ ዝነብረሉ ዘባ ይኸውን እንተኮይኑ ብፕሮፓጋንዳ እውን ምስዓር የድሊ እዩ እዚኦም እዮም ንሶም ኢልካ በታ ዝገለጸ ሓዚ ንኣብነት እዚአን ደጋግምዎን ኢሉ ዘቕመጠን ትኽክል እዩ ከምኡ እንተደጊሞም ሚድያታት ኤርትራ ነዳያት ይኹም ሰነፋት ይኹም ፈራሓት ይኹም ስሳዓት ይኹም ዘረባኹም ወልፍና እዚኦም እዩ ካሊእ ተኣምር የብሉን ሓቅነት ዘለዎ ይኮነን ዝብል ብመርትዖ እንዳቕረበ እንድሕር ደጋጊምዎ ሚድያ ሳቶም እውን እቶም ከታልልዎም ዝኸድዎም ዘለው ናታቶም ጓሓፍ ተቐበልቲ እውን ተማሂሮም ናብ ሓቂ ናብቲ ናይ ሓቂ መስመር ክመፅሉ ዝኽእሉሉ መስርሕ ምጥጣሕ ናህና እዩ ዝኸውን ኢሎም ክኸዱ ከለዎም ኤርትራውያን እውን ንሕና እውን ንባዕልና ንተጋሩ ኢልና ክነሓስበን ከለና ከምኡ ጌርና ክንከደ ኣለና እዩ ኣየኖት እዮም እቶም ናይ ሰነፋት ወልፊ እቲ ናይ ነዳያት ወልፊ እቲ ናይ ፈራሓት ወልፊ እቲ ናይ ስሳዓት ወልፊ እዩ ወልፊ ዘረባ እምበር ተባሃለ ነገር የለ ተዋሃወ ነገር የለ ይሕሲ ዘሎ አዋጅ ኩናት ምእዋጁ በዚኦም ተመርኩሲ እዩ ዝብሎ ዘሎ ከመይ ዝበለ ፕሮፓጋንዳ ናይ አብይ አሕመድ ዝብል ደንብ ጌርኩም ራይዋ ስመላለስ አስመራን ካየው በኋላ ከክቡር ፕሬዝዳንቱ ጋር አሰብ መሄድ ፈልጋለሁ ብዬ አሰብ ሄጄ ነበረ። አሰብ ባህሩ ጋር ቆመን ያወራነው ምንድን ነው? ስለ ፖርት ነው። ተመልሳችሁ ማየት ትችላላችሁ። የት? ኤርትራ ምድር ውስጥ። ሶስተኛ የመደመር ትውልድ መጽሐፍ ላይ በግልጽ ጂኦፖለቲክስን አስፍሬ የአሰብ ጉዳይ አስቀምጬ ለኤርትራ ባለስልጣናት በስጦታ ልኬላቸዋለሁ። ሚስጥር እኮ አይደለም፣ ያውቁታል። ለሁሉም ልኬላቸዋለሁ። አራተኛ እናንተ የምታውቁት የዛሬ 6 ዓመት 5 ዓመት ባህር ኃይል አቋቁመናል እና ምን እዚህ ውስጥ ነው አይኑ ባህር አቋቁመ ነው። ለምን ሰዎች ይሄን ደምሮ ማየት እንደሚቸገሩ አይገባኝም። ኢትዮጵያ ቀይ ባህር እንደሚያስፈልጋት ከለውጡ በፊትም እናምን ነበር፣ እንናገር ነበር። ያኔ መደመጥ አንችልም። ከጀመርንበት ቀን አንስቶ ግን ንግግሩ አለ። ያ ንግግር ግን ሰላማዊ መሆን አለበት። የተከበሩ እንዳነሱት ከኤርትራ መንግስት ጋር ተስማምተን ከዚህ ወደ አሰብ ሄደው መንገድ ጠግነን አልኩኝ። እንከፍታለን ጠግነን ነበር። ከጠገን በኋላ ችግር አለብን፣ ፖርቱ ተዳክሟል አሉን። አሁን አንዳንዶች ልክ ጸቡ እንደ ኦቨርናይት የመጣ ይመስለዋል። እንደዛ አይደለም ታሪኩ፣ ስለማንናገረው ነው። መንገድ ጠግነን ከጨረስን በኋላ ፖርቱ ችግር አለበት ሲሉ የጋራ ወዳጅ የሆነ ሀገር ለምነን ጄኔሬተር እና ክሬን በእርዳታ ወደ ኤርትራ እንዲመጣ አድርገን አሰብ ፖርት ሲደርስ የኤርትራ መንግስት አልፈልግም ብሎ መለሰ። ያኔ ነው የገባን ይሄ ነገር ለካ ተስፋ የለውም የሚለው። መንገድ ጠገን ለምንም ብናመጣም ፍላጎት አልነበረም። ወደ ኤርትራ ልክ እንደ ሱዳን ልክ እንደ ጅቡቲ በእኛ ውጪ ፓወር ትራንስሚሽን ቀጥለን ፓወር እንስጣችሁ ጄኔሬተር አትጠቀሙ ብለንም ቆይ እናስብበት ነው የተባለው። አሰብ ሲሄድ የአሰብ ከተማ
ቅድም ምን ብያችኋለሁ? ኢትዮጵያ ውስጥ የቤት ችግር አለ። 1.5 ሚሊዮን ቤት መገንባት አለብን ብያችኋለሁ። አሰብ ሲሄድ ቤት አለ፣ በር አለ፣ ሰው የለም። ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው። ይሄንን ከተማ መልሰን ህይወት እንስጠው፣ ስራ ነው ህይወት የሚያመጣለት የሚል በየጊዜው ተነጋግረናል። ሁሉም ኢንቮይ የሚሄደው ተወያይቶበታል። በኤርትራ በኩል በግልጽ ባላወቅነው መንገድ ለዚያ ጉዳይ ምላሽ ለመስጠት ብዙ ዝግጁ አልነበሩም። እሱ ቀርቶ የከፈትናቸው ወደቦች፣ ድንበሮች በሰሜን የከፈትናቸው ወዲያው ተዘጉ። ታስታውሱ ከሆነ የተዘጉት እኮ አሁን አይደለም። እናንተ ችግር እንዳለ ሳትሰሙ ነው የተዘጉት። እና የኤርትራ ህዝብ አሁንም ወንድም ህዝብ ነው። ምስኪን ህዝብ ነው። አገሩን ለቆ የተሰደደ ያለ ህዝብ ነው። ከዚህ ህዝብ ጋር በጋራ መስራት መተባበር ፍላጎታችን ነው። በፍጹም የውጊያ መሻት የለንም። በህጋዊና ንግግር ሊፈታ ይችላል ነው። ለብዙ ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስማት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ፣ ለቻይና፣ ለራሻ፣ ለአውሮፓ፣ ለአፍሪካ አሁን በተከበረው ምክር ቤት መግለጽ የፈለገው ነገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ ቅድሚያ የሚሰጠው ሰላምና ንግግር ስለሆነ እባካችሁን ሸምግሉንና መፍትሄ አምጡልን። ይሄው ጥያቄያችን እኛ አሁን ሸመግልላችኋለን ሰላም ያስፈልጋል እያሉ ማዘናጋት ከሆነ ግን ብዙ መሄድ አይመስለኝም፣ ጉዳዩ አይመስለኝም። ይሄ እኔ ስለፈለጋችሁ አይደለም፣ ናቹራሊ አይሆን ነገር ይሄው በአንድ ቀንም አንመልሰውም፣ በአንድ ቀንም አላጣ ነው። ናቹራል ሂደቱን ተከትሎ ይሄዳል። እዚያታ ናይ ነዳያት ዝበላ አገላልጻ ማለት እዩ። ሰነፍ ናይ ሰነፋት ወልፊ፣ ናይ ነዳያት ወልፊ፣ ናይ ፈራሓት ወልፊ ጠቅልል ክትብል ከላ ናይ 3 ሰዓት ወልፊ ዛዝራእኹማ እያ። ሕዚ ዓሰብ ሰብ ስለ ዘይብሉስ ሰብ ንእትወሉ ኢልካ ከምኡ ዝበሃል ጉደሎ ኬንያ ከይድካስ ሞምባሳ ሰብ እንተን ኢስወስ ሞምባሳ ሰብ ክንእትወሉ ክትብል ማለት እዩ። እዚ እቲ ናይ ሰነፍ ዘብሎ ነዳይ ዝኾነ ተሓሳስባ ዘለዎም ዘብሎ እዚ ባይዘወይ ፈተኹም ፀላእኹም ኢትዮጵያ ንቐፃሊ ካብ ውልድ ወለዶ እናተመሓላለፈ ዝኸድ ታሪክ ንኢትዮጵያ ከይተኣምንዋ እንዳተባሃለ ንኽየድ ብኽራይ እውን ካብ ኤርትራ ወደብ ንኸይትረክብ ዝገብር ኣካይዳ እዩ ናይ ኢትዮጵያ። ዓብዪ ሓደጋ እዩ። ብናይ ወለዶታት ጥቕሚ ብናይ ወለዶታት ሰላም እዮም ፃወት ዘለዉ ነዳያት ምዃኖም በተሓሳስባ ትርእይዎም በዚ ስስዕኦም በቃ ናብ ከምኡ ኢትዎም ብጣዕሚ ዝገርም መገላልፃ እዩ። ሓሲቡ እዩ ተዛሪብዎን 4 ቃላት ዘለዎ ኣክሮኒም ኣላትኒ ኢሉ ሰነፍ፣ ነዳይ፣ ፈራሕ፣ ስሱዕ ሓቁ ብትክክል ገሊፅዎም። እዚ ቃል ብቃል ንሕና ካብ ክንዛረቦ ተሓዚ ሰማዕኹማ ጥራሕ ብምስማዕ ፖርት ኣብ ዓሰብ ከይድና ፍቲ ፖርት ከይድና ተዛረብናዮ እንታይ እዩ? ስለ ፖርት ነው እና ስለ ፖርት ስለ ዘውግዕ ንሱስ ፖርት ናይ ኤርትራ ክወስድ ማለት ድዩ? ወይ ፖርት ናይ ሱዳን ክወሰድ ማለት ድዩ? ብወግዒ ደ ይኾን እዩ። ነዳያት ምዃኖም በተሓሳስባ ዙራ እዩ። ሰነፋት ምዃኖም ራይዎ ናይ ባዕሎም ዘየልምዑ ናይ ዓዲ ሃገር ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሃፍቲ ዘየውፅእ ናይ ዓዲ ሃገር ዘማዕድቡ ስሱዓት ምዃኖም ራይዎ ክገብርዋ ግነ ይኽእሉ። ምክንያት ፈራሓት እዮም። ናይ ፈራሕ ያዕያዕ ምፍጣር እዩ፣ ኣውያት ምፍጣር እዩ። ብትክክል ተንቃላት ዝገልጾ ምዃነን ክቕምጥ ደልየ ተንቃላት ባዕለን ዓርሰን ዝኽኣላ ቻፕተራት እየን። ታገላልፃ ግን ታዝገለፃ እውን ሰሚዕኹማ ንዕአን ነተን መግለፂ ንሰን ነተን 4 ኣክሮኒም 4 ቃላት ዘለወን ዘላታ ኣክሮኒም ንምውፃእ ዝተገደደላ እውን ታገላልፃ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ስስዕኦም ናይ ፍርሖም ናይ ነዳይነቶም ናይ ስንፍንኦም መግለፂ ዝኾነት ከዓ ጠቕልል ዝበለት ድሕሪ ኢለ ዘርኣኽዋ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለት። ስለዚ ንኢትዮጵያ ናብ ሓደጋ እንተዘይእትውዋ ከምኡ ጌርካ ዝርከብ ከም ዘየለ እንተዝርድኡ ግርም መኾነ ዝብል እምነት ኣለኒ። ግን ተመኺሮም ሰምዑ ኣይኮኑን። ሕልና ነዳይ እንተኮይኑ ከምቲ ዝበሎ ነዳይ ናይ ሕልና ነዳይነት ናይ ሕልና ድኽነት ናይ ተሓሳስባ ድኽነት እንተሃልዩ ፀገም እዩ። ተዓብዪ ፀገም ካብኡ ዝመፅእ ዘሎ ዝብል እምነት ኣለኒ።